Bwana asifiwe sana. Tusimame kusoma neno la Mungu. Kitabu ya Yeremia sura yake ya 29 mstari wa 11. Jérémie chapitre 29 verset 11. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Amen. Tunasoma kwa jina la Yesu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Unaweza kaa. Magharibi ya leo niko na message ambayo ni ya muhimu sana sana sana. Message ya leo nasema, yani tambua Mungu anakupangia nini, Mungu anakuwazia nini, Mungu anataka ufanye nini, Mungu anataka utembee namna gani. Yani hii message ya leo ni orientation, ni maelekezo namna gani utatembea katika hii mwaka. Vitu ambavyo, maprinsipi ambazo ukitembea nazo, mimi nakwambia utaanza kushuhudia Mungu. Janvier tu utaanza kushuhudia Mungu. Kuanzia sasa ukiweka vile vitu kwenye akili yako na ukaanza kuvifanyia kazi, hii Janvier tu utaanza kuona mambo makubwa katika maisha yako. Mungu yuko anamwambia Yeremia, anasema tazama mawazo ninayokuwazia. Kwenye kitabu ya Biblia ya Kifaransa ndio naongea vizuri, anasema le projet, project, mpango. Mawazo na mpango ni vitu viwili tofauti. Mpango ni kitu ambacho umesema kwamba nitafanya hivi. Ikiwa jioni nitafanya hiki na hiki. Ikiwa mwanzo wa mwaka watoto, niko na mpango ya kupeleka watoto shule, niko na mpango ya kujenga nyumba, niko na mpango ya kusoma, niko na mpango wa kufanya hiki. Mpango ni kitu ambacho unapanga, yani unatarajia kukifanya siku za kesho au mida ambayo inakuja mbele yako. Haleluya. Sasa Mungu yeye, kabla wewe hujapanga, Mungu ameshakupangia. Na kile ambacho amekupangia ni kizuri, ni best. Ndio maana wakati wote unapoomba, kila siku nazoea kusema, ukiwa unaomba, unapiga magoti kwenye kitanda yako huko unaomba asubuhi, usiku unasahau kumwambia Mungu kwamba mapenzi yako yatimie. Uoneshe Mungu mahitaji yako, uambie Mungu kila kitu ambacho unataka, lakini katika yote mwambie Mungu mapenzi yako yatimie, sababu mapenzi ya Mungu ni mazuri kupita ile ambayo umeombea hapa. Haleluya. Umeomba Mungu nipe hivi, Mungu fungua safari yangu, Mungu nipe ndoa, Mungu nipe kazi, ni vizuri sana, lakini mpango wa Mungu au mapenzi ya Mungu inapita yale ambayo umeombea. Na niko na kuhakikishia kwamba Mungu atatimiza mpango wake katika maisha yako. Mwisho wa hii mwaka, na hii mwaka tuko naenda kuanza, Mungu atafanya mpango wake utimie kwenye maisha yako. Haleluya. Sasa mpango wa Mungu ni mzuri sana. Na wakati unaingia katika maisha mapya, katika hatua mpya, katika new season, lazima uwe unatembea au uwe unatamani kutembea katika mipango ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Nitakwambia mambo kadhaa. Kitu cha kwanza ambacho nataka uelewe kwamba mpango mzuri sio wote kwamba ni mpango wa Mungu. Haleluya. Yaani mipango yako ya mzuri, ile plani zako kwamba nani, niko natamani nifanye hivi, napanga nifanye hiki, napanga nifanye hiki. Sio kila kitu kizuri ambacho mwanadamu anapanga ndio inakuwa mapenzi ya Mungu. Never. Haleluya. Kwa hiyo wakati mwingine kile ambacho nataka nimaanishe kwamba mpango wa Mungu ndio unatakiwa utimie katika maisha yako. Hata kama unaweza kawa na mipango mzuri sana, unaweza kawa na madesir, unaweza kawa na maplani nzuri, kweli kabisa ni nzuri, hauna mpango mbaya, uko na mipango ya kujengea ya kujengea Mungu kanisa. Daudi alipanga kujengea Mungu hekalu, akakusanya material yote,
Nilikuwa jambo nzuri sana, lakini katika mpango wa Mungu hakutarajia kwamba Daudi ndo atajenga hekalu. Akasema wewe utakufa, hautajenga, mtoto wako ndo atakuja kunijengea. Daudi alipanga vibaya, alifikiria kitu kizuri, lakini Mungu hakuruhusu, sababu sio kila mpango mzuri ndo mpango wa Mungu. Mithali sura ya 16 mstari wa 1. Sasa Biblia inasema mipango ambayo mwanadamu anayapanga, yani anayapanga tu, lakini anayetimiza ni Mungu. Ni Mungu. Kwa hiyo unaweza kaombea vitu 1000, kumbe wewe uko naomba tu, uko nafanya list. Mungu anajua kwamba akikujibu tu kimoja itakuwa unapata majibu ya ile mahitaji yako 1000. Haleluya. Kwa hiyo wakati wote katika hii mwaka anza kuomba Mungu kwamba Mungu nimepanga hiki, Mungu nimekuomba hiki, lakini Mungu katika yote mpango wako ndio utimie. Sababu ya kwangu inaweza kawa wakati mwingine naomba kufuatana na tamaa zangu. Inaweza kawa naomba sababu naona fulani amepata kitu fulani ndio inanifanya na mimi nikiombe. Mungu nipatie cha kwangu katika mapenzi yako tu, na utaona Mungu atafanya jambo kubwa ambalo litakuwa la baraka katika maisha yako. Amen. Si sababu mtu anasema anakuunga mkono ni kwamba anakuunga mkono kweli kweli. Haleluya. Haleluya. Hii pointi hapa, yani mwenyewe wakati nilikuwa naiandika nikaona kama vile inaweza chonganisha watu, inaweza leta mashaka ndani ya watu, inaweza leta kutokuaminiana. Haleluya. Haleluya. Lakini mimi nataka sema nini? Ya kwamba mtu anaweza kawa na nia ya kukusaidia. Mtu anaweza kawa na nia ya kukutendea mambo mazuri, lakini mtu iko limite. Mtu ana mipaka. Haleluya. Ulitegemea mtu, na Biblia inasema kwamba alaaniwe amtegemeaye mwanadamu. Wewe mwenye unafanya mwanadamu kwamba ndo atakusaidia hapa duniani, yani uko kwenye kosa, uko kwenye ushapiga namba wrong. Toa mawazo yako, toa espoir yako, toa matumaini yako kwa mwanadamu. Utalaaniwa bure, uko unajilaani, ni automatic. Yani wakati tu ushaanza kufikiria sema, yani Daniel, yani ndio msaada wangu. Unatumia mtu message kabisa, urgent. Yani wewe ndo msaada wangu wa mwisho. Wewe nimepigia kila mtu ameniima. Wewe ndo msaada wangu wa mwisho. Ukishaandika tu kwamba mtu ndo wa mwisho, hapo hapo tayari kuna fire juu yako. Ule mtu iko na nia ya kukusaidia, lakini hana uwezo wa kukusaidia, na anaweza kukusaidia ile msaada wake ina mipaka. Msaada wa Mungu ikija juu ya maisha yako na kuambia utarizika, hautakuwa tena na kusumbua watu. Hii mwaka acha kutegemea wanadamu. Acha kuangalia wanadamu. Oh, ndugu yangu iko Ulaya, oh fulani iko kule. Achana naye, iko na mahitaji kupita ya kwako. Haleluya. Haleluya. Iko na nia ya kukusaidia, lakini naye anashindwa. Mungu yeye hajawahi kushindwa. Hajawahi kushindwa. Anajua mahitaji yako. Mungu mwenye amebariki ule, na wewe anaweza kukubariki. Angalia njoo mbinguni. Ule mbingu ilimuonekania, na wewe itakuonekania. Lakini macho yako yawe mbinguni tu. Yawe mbinguni tu. Angalia tu kwa Baba, angalia tu msalaba. Huko ndiko kuna majibu yako, niko kuna haja ya moyo wako. Juu ya watu ambao unawaamini sana, juu ya watu ambao unawakubali sana, alafu unajenga maisha yako juu yao, umefeli. Umekwisha. Haleluya. Haleluya. Usijenge maisha yako juu ya ahadi za wanadamu. Unaona kama watu mkipendana wa fiancé, utalala saa 8 za usiku, yani kunataka kucha ndio unalala. Sababu gani? Uko saa zote baby, I love you, I need you, I miss you, mtima wangu. Utaongea maverbe zote, lakini siku tu atakukosea kadogo, utajutia na ile maneno ulikuwa unaiongelea nini. Utasikia roho chafu. Sababu gani? Haleluya. Akisha kuambia tu nitakuoa, I love you, na mimi nimekubali mchumba wangu, wane. Usijenge maisha yako juu ya ahadi za mwanadamu.
sababu ya mwanadamu haitimiagi wakati wote. Ya Mungu tu ndio inatimia. Kwenye Yoshua sura 21 mstari wa 45. Yaani kila neno lilitokaga kukinywa ya Mungu ilitimia. Mungu akaambia Ibrahimu, anasema nitakufanya baba wa mataifa. Taifa lako, uzao wako utaenda utumwa miaka 400. Lakini mimi Mungu nitawakomboa. Nitawarudisha kwenye nchi niliyoahidi. Miaka ngapi ishapita? 400. Neno ambalo Mungu alitamka alilitimiza. Nikwambie, ukishika neno la Mungu, ukishika ahadi za Mungu katika maisha yako, hakuna siku utavunjika moyo, hakuna siku utakuwa wa kulialia. Sababu Mungu yeye hakuna neno ambalo linatoka kwenye kinywa chake ambalo hatimizake. Mungu atahakikisha kwamba kila kitu alichosema juu ya maisha yako amekitimiza. Sasa mimi nikikwambia Janvier nitakununulia gari, na Mungu akisema Janvier atakununulia gari, wewe utaamini ya nani? Wewe utaniamini sababu uko unaniona. Ndio mwanadamu. Lakini ukijua ahadi za Mungu juu ya maisha yako, Biblia iko natuambia hapa kwenye Yeremia, anasema mawazo Mungu anakuwaziaga ni ya heri, ya kukupatia tumaini. Yaani hata kama hauna leo, mawazo ya Mungu anataka uwe na matumaini kwamba nikikosa leo Jumatatu, kesho Jumanne niko napata. Nikikosa hii wiki, yani wiki ya mwisho ya Disemba, niko napata muujiza wangu. Yani ndio mawazo Mungu anakuwaziaga. Tembea katika yale mawazo. Na Mungu yeye sababu ni mwaminifu, kila neno akitamka kwenye kinywa chake anahakikisha kwamba analitimiza. Sasa ufianse mwenye analalaga saa 8 za usiku, akifikia hatua anaachana, wanaanza kutukanana kwenye mitandao. Usiona kama mwanadamu ni mwanadamu tu. Mungu ni Mungu, yeye ndio wapie, yeye ndio mwaminifu, yeye ndio kutegemea, yeye ndio kuangalia, yeye ndio kutumainia, yeye ndio kuomba na kulilia usiku na mchana. Hii mwaka acha kulilia watu, acha kutegemea watu. Hata anakuambia maneno mazuri namna gani, wewe sema ndio nimesikia. Lakini Mungu tu ndiye anaweza kutimiza yale maneno ambayo unaongea. Mungu anaweza kufanya kwamba yawe reality katika maisha yangu. Najua uko na maahadi kabisa. Na ule mwenye alikuahidi hakukudanganya. Iko na nia nzuri ya kutufanya kwamba kile ambacho alisema akitimize. Asipokitimiza, wewe usimshike miali kwamba ule ameshanidanganya. Hakukudanganya. Mungu ndio hajaruhusu. Mungu atafanya kwa njia nyingine. Yaani hii mwaka tukunaanza, acha kuamini ile ya kupindukia. Usijiachie sana. Controle, piga mahesabu. Huyu mtu sawa. Huyu mwanaume amesema ananipenda. Okay. Cheki yeye vizuri. Sio sababu unahitaji kuolewa ndio maana yake tu wewe akisema tu I love you mara moja unakubali. Kubali, lakini cheki kwanza vizuri, fuatilia vizuri. Mimi siamini yake mtu sana, mpaka nisikie Roho Mtakatifu ananiambia huyu kabisa uko free kuongea naye kila kitu. Sababu nikwambie, watu ambao wamekusaliti, watu ambao wamekutendeaga mabaya ni watu tu ambao mnajuana sana. Inaomba kuwa makini sana na message. Unaona? Kuwa makini sana na message. Hata kwa kuongea, unaongea na mtu mwingine kuna kurekodi. Kwa hiyo usikuwa unatembea tu, tuko dunia yenyewe yani ni hatari. Unaweza fanya kitu kizuri kesho na kugeukia kibaya sababu tu ya kukosa prudence. Yani ambia Mungu akuwa anaangazia njia yako. Kwenye utakanyaga, Mungu akuoneshe njia, akuangazie. Usikuwa unakanyaga ovyo ovyo, usio unatembea ovyo ovyo. Sababu nikwambie dunia imeharibika, imechafuka, watu ni wabaya sana. Haleluya. Haleluya. Yani mtu akikuona vile unaikalaga na mume wako, unakaa na mke wako, mko pia na familia yako, hapendi hivyo. Anataka awachonganishe. Kwa hiyo ukijikonfia kwake sana ndio ushajiachilia, unamwambia kama siri zako za ndani. Wewe. Wamekuambia tu I love you leo. Mara moja anakuja kushuhudia hapa kanisani. No, wewe kwenye vitu viende, tutajua tu. Sababu watakuja kuleta mali. Mariaje tatimia, kila mtu ataona. Amen. Amen. Adui atokage mbali, anatoka karibu. Kuwa makini sana. Ambia jirani yako kuwa makini. Mwambie usiniamini hata sana.
Bwana sifiwe. Hii mwaka 2024, amini ya kwamba, elewa kwamba ugumu wa kitu haimaanishi ya kwamba sio mapenzi ya Mungu. Ugumu wa kitu, yani kitu kinakuwa kigumu, mbona tuko na kazana, mbona tuko naomba, mbona tuko na kazana, mbona tumefunga kabisa siku 21, lakini tu maisha yanaendelea vile vile, hali haibadilike. Inawezekana Mungu haiko hapa. Utadanganyika. Mambo kuwa magumu haimaanishi kwamba Mungu hasikie. Haimaanishi kwamba Mungu hatende. Mungu iko. Mungu haiko Mungu wa facilite. Mungu ni Mungu wa nyakati zote. Wakati ngumu, wakati rahisi, Mungu, yani majira yote Mungu yuko. Na Mungu anaruhusu upitie kila majira, kila nyakati, upitie magumu, sababu anajua ile magumu itakusaidia kesho. Sasa wewe ukiona magumu unakimbia. Hakukuwa vya TikTok kwa Mungu. No. Uliza Yusufu, aliota ndoto ya kuwa mkubwa, lakini ili afikie ukubwa alianza magumu, maisha magumu, miaka 15 ya magumu ndio akaja kuishi ndoto zake. Wewe sasa magumu ya wiki, ya mwaka, unataka kuacha Mungu, unataka kimbia, utakufia huko. Ng'ang'ana na Mungu. Piga magoti mpaka upate majibu yako. Ugumu haimaanishi kwamba Mungu akusikie. Mungu anaweza kuambia yes, anaweza kuambia no, anaweza kuambia subiri. Kwa hiyo wewe pambana naye tu mpaka atajibu. Haleluya. Nikwambie, magumu, matatizo, shida mara nyingi ni njia ya utimilivu wa mambo makubwa. Haleluya. Yesu ili afikie utukufu ambao ulimleta duniani, wakati Yesu yuko pale msalaba, pale kwenye mlima, anaanza angalia, anapiga mahesabu ya mateso ambayo atapitia. Akasema, Baba, hii kikombe kinipite kabisa. Lakini hakuwa na choice. Ili apewe ile jina ambayo iko zaidi ya majina yote, ilibidi tu apite msalabani, apigike, azarauliwe, alafu ndo apewe ule utukufu. Ninakwambia, magumu ni njia ya ufungulivu wako, ni njia ya baraka zako. Usione vitu vinaenda viendo kafikiri hapa kuna Mungu. No. Kanisa imeanza tu leo, mara moja watu wajae humu. No, wengine najaanga tu na manguvu za giza. Hakuna Mungu hapo. Leo hii watu wengine wameacha uchawi, wakisema ngoja, hivi nilikuwa nafanya uchawi, ngoja nijifanye ya kichungaji sasa nikuwe prophet wa kusoma nyota za watu. Anajifanya hivyo, sio kwamba ni Mungu. Sio wote wasemao Bwana Bwana ndio wataona ufalme wa mbingu. Pole pole. Amina. Haleluya. Ngoja nikwambie pointi ya mwisho. Hii mwaka tuko naanza, usitafute kuonekana, lakini onyesha. Haleluya. Usitafute kuonekana, wewe onyesha. Unajua, kwa mfano hapa, kama niko na ubiri ili nionekane, hii mahubiri haina kazi, haitasaidia hata mtu. Lakini kama na ubiri kwa lengo la kukuletea Yesu akusaidie, itakusaidia na Mungu atanisaidia, sababu nimemuonyesha yeye kwanza. Unakuja imba, nakuaga na sauti leo, yani leo nitaimba, watanielewa, wataniona leo. Hatutakuona. Yani kitu chochote ukifanya ili uonekane, nikwambie huku unapoteza wakati yako bure. Utachoka, sababu utakuwa unasema mbona hawanione? Wewe ulitaka wakuone, wakuona haiko. Sasa Mungu ameshatufunga zio wote macho, utapita, unapanda, unaona bure, mwisho utachoka bure. Onesha Mungu, fanya kitu kwa utukufu wa Mungu. Fanya Mungu, yeye akishaona utukufu wake atasema, huyu mtoto wangu, ngoja na mimi nimuonyeshe, ngoja na mimi nimtambulishe. Atakutambulisha tu. Haleluya. Haleluya. Daudi alikuwa anaimbia shambani kule, porini. Nani alikuwa anamsikia? Hakuna mtu alikuwa anamsikia. Yeye mwenyewe na kinubi yake kuna piga, anaimba, anadorea, anasifu, alikuwa grand musicien kule porini na manyama na kondoo tu. Lakini siku moja mfanyakazi wa Sauli akapita pale, alipiga kara.
alifanya kama vile hamuone, alifanya kama vile asikie, akapita zake, akapita. Siku zikaenda. Daudi sasa, wakati mapepo yanasumbua Sauli, wanaanza kusema sasa, tumpate wapi mtu mwenye anajaa roho wa Mungu, mwenye anajua kupiga muziki, aje apige hapa ili mapepo yaachie. Yani Daudi aliimbiaga kanisa gani? Daudi alipigaga show gani? Alipigaga concert gani ambayo alimtambulisha? Roho Mtakatifu atakutambulisha kwa ule fiancé. Hata kujikomplike huko unajipatia mademarshe, utakwama. Mungu atakutambulisha kwa mchumba. Unatuma mafoto, unaziposte, hawatakuona, hawakuonagi hata. Poteza wakati, unapoteza muda. Mtu ashafanya hivi. Usha makucha huko. Sasa si wengine tukiona vile ndio tunakuazika sasa. Ukitaka kujisaidia hautasaidika. Lakini ukitaka kusaidia mtu, Mungu atakusaidia. Haleluya. Bwana sifiwe sana.